Mga ka-winners, nagki-crave ako. I wanna eat in Ginza Sushi. Yay! Go run, I'll follow you. Let's go Ginza Sushi. Oh, ako po, full pack. Pero ganyan lagi yan. Dito sa Ginza, full pack. Let's go! Loaded ang Ginza Sushi. Favorite ko. Oh my gosh. Loaded. Ha? Diba? Ganda. Yahoo! Hello, ka-winners! The best Ginza! Yes, hello. Idol kita. Mga idol ko, si Ricky. Hello, yeah, full pack kami, full pack. Hello. Uy, bibisita tayo. Hello from Cebu. Madam, sa karangalan makita kita ulit. Hello. That's a tita of Shaka, Noah. no? That's a tita of Noah. Hi, madam. Busy ka, madam. Tsaka isa pang madam. Madaming order. Hello mga ka-winners. Meet my very, very handsome pamangkin. What's your name? Binbin. What's your favorite restaurant? Sushi. What? Again? Ginza Sushi. Ginza Sushi. Favorite. Oh, so good job. You like it? Yes. I'm hungry. Si Kulot. Dito si Kulot. Dito lang ako, siningit ko lang. Ito ang favorite ko. Ginza Sushi Aburi. Can you say sushi again? Sabi ko sa inyo, na-miss ko ito. Natikman natin lahat. Ito pa oh. Giant California Maki. Ang laki-laki. Sa subuan. Philadelphia. Dami kong paborito. Look how big it is. Philadelphia. Ang challenge dito is how to eat isang subuan lang. Hindi ko kaya. Ang sarap. Tatlong subo ako, tatlo. Oh, grabe oh. Pink na pink ang tuna. Grabe oh. Ito, malaki. Dapat dalawang tagat din. Kasi din. Winner na winner, grabe. May bisita oh. Yo! Artista ka ba? Welcome. Wow. Grabe. Gyoza naman. Grabe, lahat tinikman ko. Pero ito, hindi na one bite ha. Mga 2 or 3 bites na. Sarap na. Winner. Ubus ka agad. Grabe. 3. Yes sir. Sarap. Winner. Yes sir. Winner. Bago sa ano ko to vocabulary Wakami salad. Ay, para kay ano ba to? Piolo Pascual daw siya. Kayo na lang mamili. Oh my God.
Go, go, go. My favorite also is... Ano? Tequila na lang kulang. What's your order? What's your order? Ha? Beef tenderloin. Beef tenderloin. Hindi mo lasa masyado yung packet ng lasa ng tequila. Jet, one big bite. One big bite. One big bite. Woo! Winner! Di ka pa tapos? Meron ka pang spicy tuna salad? Parating pala yung Cuervo eh. Yay! Juicy. Oh my God. Sarap na sarap sila. Ako, dati, pag ganito, namumblema na dahil mahal. Pero, dito sa Ginza, mura at masarap pa. So, talagang winner. Holiday na pala bukas. Ulit-ulit. Hindi ka pa tapos? Di pa. More. Grabe, winner ka talaga. Tempura. Oh, wow. QQ tempura Yun syempre. Si Deputy Commissioner. Yeah, tawa ka dyan. Dito, pwede mag-date. Pero dito, pwede rin magtrabaho. Kaya bilib ako sa anak ko eh. Yan grabe. Hardworking. Thank you, Kulot. Retire na ako, okay na ba? Mga 10 years pa. Ba 10 years pa? Oh my gosh. Woo! Busog sarap. Ginza Sushi. Diba? Mga ka-winners, dapat nyo itong puntahan. Kasi, winner na winner to.